Hi guys, for today's video is gagawa tayong DIY dishwashing liquid bubble gum. Ay kalamansi pala guys. Ay yung mga ingredients nyo guys. Kung gusto nyo bumili, i-click nyo lang yung yellow basket sa baba. 16 liters yan guys, 1000 ml na bottle. Dapat malinis ang tubig. Tsaka yung una guys is lace. Yan yung una guys. Kailangan haluin nyo siyang mabuti hanggang matunaw. Yung panghalo nyo, yung parang ano siya, yung hose, ganyan guys. Yan. Hanggang matunaw. Sunod yung foam booster. Nakikita nyo naman guys, yung mga, yan. Halong-halo. Haluin nyo lang ng mabuti. Sunod is degreaser. Ihalo mo lang siya talaga guys. Dapat guys, kung yun lang yung nakalagay na ano doon sa instructions sa papel, example 16 liters is, ang gawin nyo na lang is i-try nyo na lang 15 liters ilagay sa balde or 11. Kasi kung lalapot na siya guys, pwede nyo naman yan dagdagan ng water. Kalamansi. Ihalo nyo na yun guys, lahat yung maliliit. Ang pinakahuli niyan guys is yung sodium salt. Diba? Scant, EDTA, yun na yan guys lahat. O diba bulang-bula. Kailangan guys, yung unang nilagay natin is matutunaw talaga yun. Tsaka guys, yan yung last na ilalagay natin. Sodium salt. Kailangan ukay-ukay mo siya kasi yan yung pangpalapot guys. Bibigat na yan sa kamay guys. Mahirap nga lang mag-ukay-ukay. Kung gusto nyong mag-order guys, i-click nyo lang yung yellow basket. Thank you for watching. Yan na guys. Yan na guys. Ibabad natin ng 24 hours para maging okay na siya. Thank you for watching.